Terlebih perjanjian yang paling agung adalah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaatinya, untuk hanya beribadah kepadanya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحن في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وهو باب قد تجاوزناه في الحلقة الماضية سهوا. قال: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعهد مطلوب من المسلم أن يفي به، وأعظم العهد مع الله في طاعته وتوحيده. عندما تقول في صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد أخذته على نفسك أن تلتزم بعبادة الله وإخلاص الدين له، وأن تستعين بالله وحده في أمورك كلها، فأوفي بعهدك. أعظم ما يكون العهد مع الله، ثم بعد ذلك العهد مع عباده، ومن هذا العقود التي تقع بين الناس، فيجب على الإنسان أن يلتزم بكل ما يكون بينه وبين العباد من عقود ما لم يكن فيها حرام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات كريمات فيها الأمر بالوفاء بالعهد، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يفي بالعهد بخلاف المنافق، كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan semoga salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Beliau berkata, amma ba'du, para pendengar sekalian, kita berada di bab yaitu melaksanakan janji, menepati janji, di mana penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Allah Ta'ala juga berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. An-Nahl ayat 91. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Al-Maidah ayat 1. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu pekerjakan. As-Saff yaitu ayat 2-3. Kata beliau, al-ahd atau perjanjian itu yaitu diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Terlebih perjanjian yang paling agung adalah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentaatinya,
untuk hanya beribadah kepadanya. Di dalam sholat saja kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah perjanjian yang memberikan konsekuensi agar kita hanya beribadah kepada Allah, agar hanya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita isti'anah memohon pertolongan kepadanya ya untuk senantiasa menyempurnakan ibadah tersebut. Kemudian perjanjian yang kedua, di mana yang pertama itu ya perjanjian yang paling agung yaitu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perjanjian di antara para hamba. Ya, seperti perjanjian di dalam masalah akad-akad, ya entah itu akad jual beli ataupun yang lainnya. Maka semua itu adalah harus dilaksanakan selama di sana tidak terdapat padanya keharaman. Kemudian penulis buku Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk melaksanakan janji. Dan jelas kata beliau, ini merupakan konsekuensi iman. Dan bahwasannya seorang mukmin dia harus melaksanakan janji. Berbeda tentunya dengan orang munafik, ya sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini.